वेनेजुएला में 2 खौफनाक ज़लज़ले, 164 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अमवात की तादाद 10,000 से बढ़ने का खदशा जाहिर किया। शदीद ज़लज़ले से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 7.5 और 7.1 शिद्दत के 2 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। वेनेजुएला में शदीद ज़लज़ले, मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। अबूरी सदर का इमदाद और बहाली के लिए $20 करोड़ के इब्तिदाई फंड्स के क़याम का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद की पेशकश, इमदादी टीमें भिजवा दी। फ्रांस, स्पेन और इटली समेत यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव और डूबने के वाक़यात में 52 अफराद हलाक। फ्रांस में गर्म तरीन दिन का भी रिकॉर्ड, औसत दर्जा हरारत 30 डिग्री को छू गया। कई इलाकों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के बायस बिजली का निज़ाम भी मफलूज, हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी मुतासर। लंदन समेत बरतानिया में भी शदीद गर्मी से शहरी निढाल। बरतानिया की तारीख का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड। हैम्पशायर में दर्जा हरारत 36 डिग्री से ऊपर। कई इलाकों में स्कूल बंद, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासर। ताइवान में समंदरी तूफान के बायस शदीद बारिशें, कई इलाकों में सैलाब, दफातर और स्कूल बंद। सैकड़ों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स और फीस नहीं होगी। खलीजी ममालिक भी आबनाए हुर्मुज़ में फीस के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को किसी एक मुल्क की मलकियत तस्लीम नहीं करता। ऐसी डील चाहते हैं जो सब के लिए अच्छी हो। खलीजी ममालिक के साथ ईरान की तामीर नौ के फंड्स पर कोई बात नहीं हुई। अमरीका मुफाहमती याददाश्त के वाज़े मतन के बरक्स तशरीह से गुरेज करे। ईरान का जवाब। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मुतज़ाद बयानात अमरीका पर अदम एतमाद कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम जीत रहे हैं, ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने बताया कि आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। ट्रंप की ईरान की मुंजमद असासों में से फंड्स रिलीज़ करने की तरदीद। कहा ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी ज़राई मसनूआत खरीदने से मुतालिक अमरीकी दावे झूठे हैं। अमरीका सिर्फ सोयाबीन और फजूल बातें बरामद करता है। दुनिया आज पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई बहरान पैदा किया गया तो कंपनियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कंपनियों को पेट्रोलियम कीमतों पर जो फ़ायदा हुआ तो अब थोड़ा वापस भी करना होगा। किसी की निजी जायदाद को मालिक की इजाज़त के बगैर टेलीकॉम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल में अहम तरामीम की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी बुनियादी शर्त होगी। तनाज़े की सूरत में हुकूमत 45 दिन में फैसला करेगी। पाकिस्तान और तुर्की के तवानाई के इदारों में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के तजुर्बात से इस्तिफादा करेगा। बाहमी ताउन से कारकर्दगी और गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में बीबी पाक दामन मिज़ार का दौरा। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन और चीफ सेक्रेटरी भी हमरा। सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब का सेफ सिटी और महकमा दाखिला सूबाई कंट्रोल रूम का भी दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG सिंध से मुलाकात, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। मेयर कराची का नवी मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस का भी दौरा।
آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات چودھری رفیق نے کہا کہ آزاد کشمیر کے امن و امان پر سمجھوتا نہیں ہوگا، سازش کے تحت امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہوا، حکومت کی جانب سے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر آنے اور جانے والے تمام راستے کھلے ہیں۔ آئی جی آزاد کشمیر نے راستوں کی بندش سے متعلق خبر کو مسترد کر دیا، کہا شرپسند عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خوراک سے بھری گاڑی کو روکنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ ایم کیو ایم کا بلاول بھٹو کے حکومت چھوڑنے کے مشورے پر جواب، مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم 10 بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت سے نکال دیا جائے، ہمیں حکومت کو چھوڑنے نہیں دیا جا رہا، پیپلز پارٹی کو کب تک مجبوری کے طور پر ساتھ لے کر چلیں گا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح 15 جولائی کو کرنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، اسپتال کے تعمیراتی معیار کو سراہا، کہا مزید 2 اسپتالوں کا افتتاح اگست تک کریں گے، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں بھرتیاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ محرم الحرام میں کراچی میں پودوں کی سبیل، ماحول کو سرسبز بنانے کے لیے شہریوں میں پودے تقسیم، انتظامیہ کے مطابق شہری پودے لگائیں، ماحول کو آلودگی سے بچائیں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کی مسجد ترک فن تعمیر کا شاہکار، استنبول کی نیلی مسجد کی طرز پر بنائی گئی مسجد خوبصورتی میں بے مثال، دلکش نقش و نگار اور رنگوں نے مسجد کی خوبصورتی بڑھا دی۔ میاں والی میں 9 محرم الحرام کا کشتیوں پر جلوس برآمد، عزاداروں کے لیے نیاز کا بھی اہتمام۔ پاکستان کا وینزویلا میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس، صدر آصف زرداری نے کہا مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، وینزویلا کے عبوری صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ جاپان اور کولمبیا میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے، جاپان میں 4 افراد زخمی، بلٹ ٹرین سروس عارضی طور پر معطل، اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے۔ گلگت بلتستان میں فرانسیسی کوہ پیما مہم جوئی کے دوران ہلاک، کوہ پیما 7282 میٹر بلند چوٹی سر کرتے ہوئے برفانی تودے کی زد میں آیا، دیگر 2 کوہ پیما محفوظ رہے۔ امریکہ میں شہد کی مکھیوں سے بھرا ٹریلر الٹ گیا، شہد کی لاکھوں مکھیاں علاقے میں پھیل گئیں، لوگوں میں افراتفری، ریسکیو ٹیمز نے کئی سڑکیں بند کر دیں، لوگ گھروں میں محصور۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ گرمی آج دادو میں پڑی، پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، کراچی سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ، لاہور میں بھی پارہ 34 ڈگری، کوئٹہ میں 39 ڈگری، پشاور میں 37 اور اسلام آباد میں 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور ایک جانب گہرے بادل، دوسری جانب قوس قزح، روس میں آسمان کا حیران کن نظارہ، طوفان کے بعد نارنجی آسمان، دیکھنے والے حیران۔